Terus turun gua kan ada tuh tempat tempat makan. Terus Kak, Apa? Makan. Lu kayaknya harus pakai ventilator deh, Din. Dari tadi ampek mulu lu dari tadi. oh. Ih, Bocah geli sendiri. Bocah geli sendiri aneh banget. Aneh banget nih orang. Iya. Aneh banget nih orang, kenapa sih? parah. Ini lagi on ya? Ya emang lagi on dari tadi. Dari tadi on. Sekarang apa? Langsung gua, oh boleh nanti dibawa ke saya. Di sini ibu ngobrol. Mungkin nih. Batuk-batuk. Mungkin nih kayak